Analiza eksternog okruženja sastoji se iz analize makrookruženja, analize tržišta i analize konkurencije. Kada govorimo o makrookruženju, neophodno je reći da faktori makrookruženja predstavljaju one faktore na koje se ne može uticati, ali čijom analizom se identifikuju potencijalne pretnje i šanse koje mogu biti značajni pokretači promena. To su političko-pravni faktori, društveno-ekonomski faktori, demografski faktori, faktori kulture i tehnološki faktori. Prilikom analize društvenog okruženja pažnja se mora obratiti na faktore koje opredeljuju kulturu društva, jer kultura utiče na ponašanje potrošača, na njegovu odluku da li će kupiti proizvod i uslugu ili ne, i koji su to proizvodi i usluge koji za njega predstavljaju izazov. Na njegove želje i konačni izbor uticaće vrednosti, stavovi i verovanja koje je usvojio kao određeni sistem kulturnih normi u okviru društva i zemlje iz koje potiče. Kultura ne samo da utiče na potrošače, već i na istraživače tržišta, jer percepcija tržišnih potreba je ograničena sopstvenim kulturnim iskustvom. Jedan od značajnih faktora okruženja je demografski faktor. Veoma je bitno poznavati karakteristike stanovništva kao što su starost, pol, obrazovanje, zanimanje, prihodi, bračno stanje, da bi se shvatili brojni demografski trendovi koji se održavaju u sve manjem broju sklopljenih brakova, manjem broju dece, porastu prihoda, životnog standarda, kao i u porastu slobodnog vremena. Značaj ekonomskih faktora može se posmatrati dvojako. Sa stanovišta uticaja na tražnju mogu se izdvojiti sledeći faktori: stopa privrednog rasta, nivo prihoda, inflacija, nezaposlenost i devizni kurs koji će uticati na platežnu sposobnost potrošača. Sa stanovišta uticaja na troškove proizvodnje i konkurentnost, značajan je uticaj nivoa produktivnosti, nivoa plata, stopi inflacije i deviznog kursa. Kada govorimo o tehnološkom okruženju, neophodno je reći da poslednjih godina ono je pretrpelo ogromne promene koje su uticale na promenu uslova poslovanja. Značajan napredak je ostvaren u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije, kao i u oblasti transporta. To sve je povećalo dostupnost proizvoda i usluga širom sveta, koji sada konkurišu jedni drugima na globalnom nivou. Političko-pravni faktori uticali su na povećanje kontrole država nad zakonskom i pravnom regulativom, koja se odnosi na zaštitu potrošača, povećanje zdravstvenih i bezbednosnih mera, kao i na usvajanje zakona o zaštiti životne sredine. Zbog svega ovoga, neophodno je da se okruženje neprekidno skenira. Osnovne funkcije skeniranja okruženja su da se steknu saznanja o događajima i trendovima u spoljnom okruženju, da se između tih trendova uspostave veze i da se na osnovu toga izvuče pouka. Treba izdvojiti one najuticajnije koji najviše utiču na donošenje odluka i strategiju. Praćenje okruženja ima svoje prednosti i koristi. Praćenjem i analizom faktora okruženja se umanjuje rizik od neuspeha, olakšava se donošenje odluka koje imaju strategijski značaj, lakše se donosi odluka, recimo ka kojim tržištima usmeriti akcije, kao i odluka na koji način kreirati instrumente marketing miksa. Prilikom analize okruženja mogu se javiti i problemi. Koji su to problemi? Pa recimo nemogućnost organizovanja efikasnog praćenja okruženja. Ili teškoće u usklađivanju individualnih verovanja i otkrivenih tendencija. Zatim teškoće u prikupljanju relevantnih i pravovremenih informacija, kao i neblagovremeno reagovanje na sagledane promene u okruženju. Veoma bitan problem može biti i nedostatak motivacije kod rukovodeće strukture da razmotri moguće probleme. Kada je u pitanju analiza tržišta, treba reći da za razliku od makropromena, analiza tržišta se bavi analizom mikropromena koje su specifične za tržište, kao što su ponašanje potrošača, kanali distribucije, novi proizvodi, cene, troškovi.
Prilikom analize tržišta neophodno je postaviti cilj istraživanja tržišta i navesti glavne razloge istraživanja tržišta. Treba reći da se istraživanjem tržišta identifikuju prilike na tržištu i šanse koje treba iskoristiti. Istovremeno je moguće otkriti slabe strane i probleme koje mogu nastati. Istraživanje tržišta pomaže razvoju poslovne i marketing strategije i takođe pomaže da se razumeju potrebe potrošača, testiraju novi koncepti proizvoda ili nova reklamna poruka. Ono se sprovodi kad treba započeti novi posao, proširiti postojeći ili kada treba objasniti zašto se nešto dešava u trenutnom poslovanju. Istraživanje prethodi pisanju marketing plana u kom treba objasniti šta je to što znamo o tržištu. Koji su to razlozi istraživanja tržišta? Neophodno je izvršiti istraživanje tržišta iz nekoliko razloga. Da bi se upoznali potrošači, da bi se utvrdilo da li postoji potreba za proizvodom ili uslugom, da se utvrdi ko su konkurenti i kako se preduzeće poredi sa njima, kako se karakteristike proizvoda porede sa konkurentskim proizvodom, na koji način potrošači vide konkurentski proizvod i da li bi kupili drugi proizvod da reše problem ili svoju potrebu. Jedan od razloga je takođe da se utvrdi veličina tržišta, to jest koliki je broj potencijalnih potrošača kojima bi mogli da prodamo proizvod u uslugu, vodeći računa da postoje 3 tipa potrošača. Oni koji već kupuju od nas, oni koji kupuju od konkurenta i oni koji bi mogli biti zainteresovani za proizvod i postati naši kupci. Istraživanje tržišta se takođe sprovodi da se vidi šta potencijalni potrošači misle o proizvodu i šta je to što stvarno žele. Možda su oni već zadovoljni onim što kupuju, možda žele drugu veličinu, bržu isporuku, veći izbor boja. Takođe treba da se utvrdi šta bi trebalo poboljšati kako bi se unapredilo poslovanje i iskustvo potrošača. Istraživanje tržišta u centar poslovanja stavlja potrošače. Ono usmerava naše poslovanje i olakšava proces donošenja odluka. Prilikom istraživanja tržišta treba da pođemo od trenutne situacije, da utvrdimo tražnju na tržištu, istražimo konkurenciju, tržišni udeo, istražimo potrebe potrošača, utvrdimo našu konkurentsku poziciju i tekuće performanse. Za razliku od istraživanja tržišta, analiza konkurencije se bavi identifikovanjem konkurenata, njihovih ciljeva i strategija, kao i njihovih jakih strana i slabosti. Neophodno je napraviti listu konkurenata, počev od konkurenta 1, konkurenta 2, pa sve do konkurenta 5, 6 i tako dalje, utvrditi prihode konkurenata, njihov profit, koje su to aktivnosti koje one sprovode, proučiti njihove zaposlene, utvrditi njihov procentualni udeo u tržištu.